नमस्कार बंधुगण आपण मानक ट्यूशन गुरुजी यूट्यूब चैनल को हार्दिक भाव अभिनंदन। आमे गत क्लास रे पढ़ीथिला द प्राइसलेस गिफ्ट रो जो प्रथम पार्ट 1 आमे पढ़ीथिला। आज आमे पढ़िबा पार्ट 2 पार्ट 3 देखिबा समय अनुसार यदि हबो पार्ट 2 पार्ट 3 दिटा पढ़िबा। तो मु जो हिसाब रे आपण मानक पाठ पढ़ाउची माने मु चेष्टा करूची आपण मानक तार आक्षरिक अर्थ जो शब्द गुड़ा अच्छी से बतैबा ता इलावा मु चेष्टा करूची आपण को टेंस ला कोडा नाउन प्रोनाउन चिन्हवा तो से पर्टिकुलर सेंटेंस रे केमिति माने टेंस यूज हिची से सब जिंस गुड़ा मु बतैबा पई चेष्टा करूची। जेपर कि मु प्रीवियस क्लास रे कहितली कि मु बेसिकली मोर लक्ष्य रहउची आपण को स्टोरी रो हमर जो अच्छी तार मोराल बतैबा पई ता इलावा आपण को मु बतैबी तार मीनिंग वर्ड रो मीनिंग और ता इलावा इंग्लिश ग्रामर ये तीनोटी जिनस में बेसिकली क्लास रो शिक्षा पाई परिबा मु एटा आपन को ब्रीफ देली। वर्तमान पिला माने चलो पढिबा यार पार्ट 2 पार्ट 1 रो कोन कोन हिसाब तुमको टिके ब्रीफ दे दोछती। लेखक जे कि माने एही पाठटा जे लिखिचंती माने ए जो चैप्टरटा जे लिखिचंती राइटरटा से जाइछंती गोटे रेस्टोरेंट को से रेस्टोरेंट गोटे माने जो तांकर देखा साक्षात ହେଇଛି मैगी सांगरे हला मैगी मैगी जार कि भाई इंडिया रे गोटे सैनिक हिसाब रे अछि से मैगी सांगरे देखा साक्षात करछंती मैगी सांगरे देखा हला परे मैगी रो घर को जेछंती घर मैगी रो घर रे पहुंचिवा परे मैगी रो मां जे कि मिसेस बेथी लेखक को डाकेचंती माने तांको संग सहित तांकर मुलाकात ହେଇଛି ठीक अछि। तापर हमें देखिबा कोन एक्जेक्टली आगो को सब जिंस गुड़ा होउची। तो लास्ट हमर आज पढ़िबार अछि पार्ट 2 टा पार्ट 2 रे कोन अछि मिसेस बेथी जोटा मिसेस बेथी ग्रो सेंटेंस स्टार्ट होची से पचारछंती लेखकों को व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया सर व्हाट काइंड ऑफ कंट्री माने भारत किपरिका देश भारत किपरिका देश काइंड व्हाट काइंड ऑफ किपरिका देश asked Mrs. Bethy as she resumed her cooking माने से जेमती लेखक आउ मैगी घर को पहुंचला बेले से तांकर कुकिंग करथले ओके। तो तांको सहित माने कन्वर्सेशन स्टार्ट करले आ मैगी आउ लेखक से रूम रे थिले मिसेस बेथी रांधुले आउ से समय रे क्वेश्चन टा करछंती व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया सर व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया सर से रिज्यूम्ड माने तांको से जो रांधिबा कामटा माने मैगी आउ लेखक घर पहुंचला पर टिके अटकी जाइतिला ठीक अछि यांको संगे कथा हेबा पई। तो वर्तमान से रिज्यूम करले माने जो कामटा अटकी जाइतिला पुनी स्टार्ट करले ताको हमें रिज्यूम कहू ठीक अछि। रिज्यूम रो माने कोन रिज्यूम रो माने हैला जो सपोज जेमति कि तुम यूट्यूब रे वीडियो देखो जे वर्तमान में ए वीडियो देखु छ तमरो किछि कोनोसी काम हठात पले आसिला घर को कि कुणे आसी गले तो तुम कोन करो वीडियो को रिज्यूम कर दियो माने पॉज कर दियो तापर पुनी स्टार्ट करो हला। तो रिज्यूम टा माने पुनी स्टार्ट करो राइट पॉज पर जो माने कामटा हुए सेटा होची रिज्यूम हला। पॉज करके जाओ तुम कुणे को देखो कि घर रे किछि काम आला देखि आसो पुनी से रिज्यूम करो तो सही हिसाब रे एटा रिज्यूम होची। तापर देखो तापर कोन हैला तापर लेखक कोन कहउचंती लेखक कहउचंती कि इंडिया ए ब्यूटीफुल कंट्री माने बहुत सुंदर देश इंडिया किपरिका देश बहुत सुंदर देश ए ब्यूटीफुल कंट्री एटा एटा के कहउची एटा लेखक कहउचंती हैला। तापर से कहउचंती तापर एटा के कहउची एटा मिसेस बेथी ए सेंटेंस टा कहउचंती सेफ टू लाइव इन माने क्वेश्चन कहउचंती कोन सेटा कोन गोटे निरापद जगह सेटा निरापद माने सेफ माने निरापद माने बंचिवा पई कोन सेटा गोटे निरापद जगह aren't I mean aren't देखो केमती पढ़ा हुए aren't there too many snakes and tiger कोन सेठी बहुत बाघ एवं साप बाघ माने आ साप रहंतिनी कि too many माने बहुत बेसी too many snakes and tigers aren't there सेठारे कोन बाघ आ साप बेसी रहंतिनी don't they kill people एटा देखो एट सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस गुडा यूज होईची हला। तो एटी कोन कहिए कोन से माने लोक मानन को मारंतिनी किल माने कोन मारिबा लोक मानन को मारंतिनी डोंट दे किल पीपल ओके।
तो एमिति जो क्वेश्चंस तापर सेकंड सेंटेंस हमें जाओ सेकंड सेंटेंस कौन होची दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज ऑफन बीन आस्क्ड ये राइटर क्वेश्चन थी कि एमिति का क्वेश्चंस सब हैज ऑफन बहुत समय रे पचरा हुए हैज ऑफन बीन आस्क्ड देखो एटा केमति केबो सेंटेंस होची हैज लागि छी बीन लागि छी आस्क्ड माने भावर थर्ड फॉर्म होची हैज बीन आस्क्ड होची बहुत समय माने एटा तुमर एटा तुम कोन कोन को सेंटेंस होची एटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हला ए टेंस रे यूज होची हैज बीन आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज ऑफन बीन आस्क्ड बहुत समय रे एपरि के क्वेश्चन सब पचरा जाओ जाए हला डोंट बिलीव दैट स्नेक्स एंड टाइगर्स आर किल्ड बाय द पीपल इफ दे कम टू क्लोज लेखक कहउछंती डोंट बिलीव तुम विश्वास करोनी कि जदि साप दैट स्नेक्स दैट माने एटा गुटे एटा कंजंक्शन हिसाब यूज होई जेटी दैट स्नेक्स एंड टाइगर्स आर किल्ड बाय पीपल इफ दे कम टू क्लोज यदि लोक मानन को पाखकू साप और बाघ गुड़ा आसबे कौन लोक माने छाड़िबे पारबेनी कि तुम पाखकू यदि माने एमती तुम यदि एका जंगल रे बुलुछ तुमको यदि हठात तुम सामने रे साप गुटे पळे आसे तुम पाखरे बाड़ीटे अछि कोन करबो ताको मारिबो ना तो से सेमिति की सेमिति एटा राइटर कहउचंती काहाकू मिसेस बेथी को कहउचंती हैला बुझी पारलो हैच ऑफन ऑफन ए वर्ड टा गुटे मने रखि तो ऑफन टा माने बहुत समय रे हैला ऑफन ओके उस तापर कोन अछि माय सन इज इन द पंजाब एटा कहउची के कहउची मिसेस बेथी कहउचंती माय सन इज इन द पंजाब मो पुओ पंजाब रे अछि इन द पंजाब ही इज ए सोल्जर से गुटे सैनिक व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज द पंजाब मिसेस बेथी राइटर को पचारचंती से पंजाब टा केमितिका जगह व्हाट काइंड ऑफ प्लेस पंजाब केमितिका जगह व्हाट काइंड ऑफ प्लेस हला एटा की कहूची एटा मिसेस बेथी कहउचंती तापर वन सेकंड हमें एक एक कहला सेटा मिसेस बेथी कहउचंती हम ठीक है सॉरी हां के ओके तो से एटा माने मिसेस बेथी कहउचंती राइटर को कि मो पुओ पंजाब रे अछि से गुटे सैनिक हैला से गुटे सैनिक माय सन इज इन द पंजाब ही इज ए सोल्जर व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज द पंजाब पंजाब केमितिका जगह तापरे तापरे लेखक कहउचंती ए सेंटेंस रे कि द पंजाब इज ए फाइन प्लेस फाइन माने सुंदर पंजाब गुटे सुंदर जगह फाइन प्लेस स्थान प्लेस माने स्थान सुंदर जगह इट इज वेरी हेल्दी प्लेस टू लाइव इन एटा गोटे बहुत वेरी हेल्दी माने बहुत बढ़िया जगह माने रहिबा पई लाइफ इन माने बास करिबा पई गोटे बहुत बढ़िया जगह हेल्दी प्लेस गुड प्लेस हेल्दी एटी जो हेल्दी अछि तमे एटा भाबोनी कि ई हेल्दीटा माने स्वास्थ्य पक्षे हितकर टाइप एमती यूज होईची एटी जो यूज होईची ए जो हेल्दी वर्ड टा एटा एमती यूज होईची गोटे गुड वर्ड हिसाब रे यूज होईची कि पंजाब गोटे बहुत सुंदर जगह एवं सेठी माने बसवास करिबा पई बहुत बढ़िया जगह हेल्दी गुड प्लेस सेंस रे हेल्दी टा यूज होईची हैला तापर मिसेस बेथी कोन कहउचंती आई एम ग्लैड टू हियर इट आई एम ग्लैड टू हियर इट माने मो एटा सुनिकी आनंदित अनुभव करूची आई एम ग्लैड टू हियर इट ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖ ପ୍ରିପରେସନ ତୁମକୁ ଟିକେ ଏଠି କହି ଦଉଛି ପ୍ରିପରେସନ ମାନେ ଯେମିତି କି ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଦିଟା ନାଉନ ର ମାନେ ଦିଟା ନାଉନ ର ମାନେ ରିଲେସନ କୁ ବୁଝାଏ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଏଠି ଦେଖ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ଟୁ ହିୟର ହେଲା ଟୁ ହିୟର ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଟୁ ଅଛି ଏଟା ପ୍ରିପୋଜିସନ ଏଟା କାହା କାହାର ରିଲେସନ କୁ ମାନେ ବତାଉଛି ଗ୍ଲାଡ ଏବଂ ହିୟର କୁ ସେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଣିକି ଗ୍ଲାଡ ଟୁ ହିୟର ଶୁଣିକି କାହିଁକି ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ଲାଡ ଟୁ ହିୟର ତ ଟୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଦିଟା ନାଉନ ରିଲେସନशिପ କୁ ବୁଝାଏ ହେଲା ମିସେସ ବେଥି କହୁଛନ୍ତି ମିସେସ ବେଥି ସେଡ୍ हर बेकिंग वाज फिनिश्ड बेकिंग माने से माने तमरो केक बेक करथिले केक बनौथिले केक तयारी करबा को बेकिंग कुआ जाय ହେଲା केक बेकिंग हर बेकिंग वाज फिनिश्ड माने से जो केक तयारी करथिले सेटा सरी आसीतिला फिनिश्ड माने सरी आसीतिला इडी लागि के देखो मैगी she said take Mr. Gupta upstairs the writer name is Mr. Gupta okay तो मिसेस बेथी मैगी कहते कि मिस्टर गुप्ता को तू अपस्टेयर नहीं जा माने ऊपर को नहीं जा अपस्टेयर आई विल वॉश माय हैंड्स
एंड ब्रिंग टी आई विल वॉश माय हैंड मु मोर हाथ धोइबी एंड ब्रिंग टी ब्रिंग माने आनिबा मु चा तांको पई चा आनिकी आसीबी आई विल वॉश माय हैंड्स माने कसे जेहेतु केक तैयारी करथले तांको हाथ रे फ्लोर सब लागि थिला अटा सब लागि थिला तो से करके मु हाथ धोइकी चा बनिकी तांको पई नेकी आसुची आई विल वॉश माय हैंड मु माने हाथ धोइबी मोर हाथ धोइबी हैंड्स एंड ब्रिंग माय टी ओके ब्रिंग टी एच वी ड्रैंक टी जिते बेले से चा नहीं किया से जिते ड्रिंक देखो ड्रैंक टा तुमरो एटा पास्ट फॉर्म रे अछि एटा ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक विथ पास्ट फॉर्म रे अछि एच वी ड्रैंक टी जिते बेले हम चा पीलो आई टॉक्ड अबाउट इंडिया माने भारत विषय रे अबाउट कथा होदलु टॉक रे पास्ट टेंस टॉक्ड कथा होदलु मिसेस बेथी शोड मी ए फोटोग्राफ ऑफ हर सन मिसेस बेथी कोन कहली ना शोड माने देखाइले एस एच ओ डब्ल्यू डी शोड माने कोन देखाइले मी ए फोटोग्राफ ऑफ हर सन तांको पुअर गोटे फोटोग्राफ से माने मिसेस बेथी राइटर को देखाइले मिस्टर गुप्ता को देखाइले इट हैड बीन केप्ट वेरी नीटली देखो एठी देखो टेंस देखो हैड बीन केप्ट बीन लागिछि हला बीन लागिछि हैड लागिछि आ तमरो भाव रो जोटा एडा माने थर्ड फॉर्म रे अछि परफेक्ट फॉर्म रे अछि तो एटा देखो एटा कोडा कोडा हेबो पास्ट परफेक्ट continuous ହେଲା it had been kept very neatly ମାନେ ଏଠି ଦେଖ neatly ଏଟା କଣ ଯୋଉଟା ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଏଲୱାଇ ଫେଲୱାଇ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଲାଗିଥାଏ ନା ଯେମିତି କି ଏଠି ଏଲୱାଇ ଲାଗିଛି neatly ତ ଏଟା ତମେ କଣ କହିବ ଏଟା adverb ଏଠି ଦେଖ neatly ତ adverb ତ ଲାଗିଛି ପୁଣି ଏହାକୁ ଆହୁରି ବେଟର ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି very ୟୁଜ କରାଯାଇଛି very neatly in an envelope गोटे envelope रे बहुत सफा सुतरा हिसाब रे से फोटो रखा हैतला हैला envelope माने से जो तमरो चारि कोटा टाइप रे थाए ना जानि तबो चारि कोटा टाइप रे एमती थाए हां सेठी बाय द मदर माने तांको मां से माने भाई रो तांको पुअर जहार ना कि हिज नेम वाज फ्रेंकी थिला ए फ्रेंकी रो फोटोग्राफ टा एठी बहुत सफा सुतरा रे से माने रखितिले हैला Maggie said Maggie Mrs. Bethy को कहला so Mr. Gupta the ring which your brother sent you माने मिसेस बेथी बेकी को कहले सो माने देखाओ मिस्टर गुप्ता को से रिंग टा देखाओ जोटा तुमरो व्हिच जोटा योर ब्रदर सेंट यू जो तुम माने तो भाई तो पाई तोते जोटा पठेइतिला जो रिंग टा पठेइतिला तू ताकू प्लीज देखा ना माने मिस्टर गुप्ता को देखा हमें कोना घर माने घर को के जदी आइतिले माने जिंस गुडा एमती कथा होते हो ना तो सेमती मिस्टर गुप्ता को माने मिसेस बेथी कहले माने मिसेस बेथी मेकी को कहले कि मिस्टर गुप्ता को से रिंग टा जो रिंग टा फ्रेंकी पठेइतिला इंडिया रो माने ता भोई पाई ता घर पाई मेगी को तो सेडे देखिया ପାଇଁ କହିଲେ तो सी ब्रॉट इन आस्क्ड सी माने एटी मेगी से माने मुद्रा नेकी आसिला ଏବଂ ପଚାରିଲା କଣ ପଚାରିଲା कैन यू सी द पास्ट एंड फ्यूचर इन इट ତମେ କଣ ପାଷ୍ଟ ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇ ମୁଦି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଅ କି कैन यू सी इन इट इन ବି ଦେଖ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଏଠି ଆସିଛି ହେଲା फ्यूचर इन इट कैन यू सी तुम देखि परिबो कि क्वेश्चन करूची एडा कैन यू सी द पास्ट एंड फ्यूचर इन इट कि पचारुची मेगी पचारुची कहा को राइटर मिस्टर गुप्ता को आई टुक इट एंड एग्जामिन इट माने मिस्टर गुप्ता ता हातरू से मुद्रा नै कि एग्जामिन कोले माने परीक्षा कोले एग्जामिन देखो एटा पास्ट टेंस एडी लागि छी हला इट एंड व्हेन फ्रैंकी सेंड द रिंग बेट इटा मिसेस बेथी कहते when Frankie sent the ring Mrs. Bethy said he wrote that if you concentrate on a distant person as you gaze into it you will be able to see him and what he is doing माने मिसेस बेथी कहते कि जिते बेले फ्रैंकी रिंग टा पठेइतला when जिते बेले यूज है फ्रैंकी सेंट द रिंग ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରାଙ୍କିଟା ମୁଦି ପଠେଇଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଟରଟେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ କରିକି ତା ଘରକୁ ପଠେଇଥିଲା ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହି ରୋଟ୍ ସେ ଲେଖିଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ତମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପର୍ସନକୁ ମନରେ ତାକୁ ଭାବିବ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ମୁଁ କୁହନି ଘରେ କହନ୍ତିନି ମା ମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କର ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କର ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭାବୁଛ ତା ଇଲାବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାବନି ତ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ
ମାନେ ଦୃଢ ମନୋଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକେଇବା, କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ, କନସେନଟ୍ରେଟ ହେଲା। ଅନି ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଯେ ଦୂରରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଯଦି ତମେ ମନେ ପକେଇବ, ସେ ରିଙ୍ଗ ମାନେ ପକେଇବ, as you gaze into it, gaze ଦେଖ, gaze ମାନେ ହଉଛି ଦେଖିବା, gaze ମାନେ ହଉଛି ଦେଖିବା ହେଲା। gaze into it ମାନେ ମୋଦିକୁ ଦେଖିକି ତମେ ଯଦି ଦୂରରେ କୌଣସି ଲୋକ ଥିବ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବ into it, you will be able to see him and what he is doing। ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିବ, will be ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ, ତମେ ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବ। what he is doing, ସେ କଣ କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବି ତମକୁ ସେଇ ମୁଦିରେ ଦେଖାଯିବ। ମାନେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ରିଙ୍ଗ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଙ୍କି ପଠେଇଥିଲା ତା ମା ବାପାକୁ, ସେ ସେଇ ସମୟରେ କହିଥିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ରିଙ୍ଗ, ତମେ ଏମିତି କଲେ ଦେଖାଯିବ ବୋଧେ, ରାଇଟ। ତାପରେ we have not had any news from Frankie, ଏଇଟା ମିସେସ ବେଦି କହୁଛନ୍ତି କି we have not had, ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା any news, କିଛି ଖବର, have not had any news, କୌଣସି ଖବର from Frankie ମାନେ ସେ ପିଲାଲୁ, ସେ ସୈନିକ ଫ୍ରାଙ୍କି ଯିଏକି ପଞ୍ଜାବରେ ରହୁଥିଲା, ତାର କିଛି ଖବର for a long time, ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ଟବର ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। but we have not been able to see anything, but ଆମେ କାହିଁକି କେଜାଣି କିଛି ଦେଖା କରିପାରୁନା। have not been able to see anything, କିଛି ବି ଦେଖି ମାନେ ପାରୁନା। ଯଦି ଆମେ ସେ ରିଙ୍ଗ ରେ ସେ ଯେମିତି କହିଥିଲା କି ତମେ ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି ଲୋକକୁ ଯଦି କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବ, ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଦିରେ ଦେଖାଯିବ। ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, anything able to see anything, why don't we try। ମିସେସ ବେଦି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କୁ, ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ, ତମେ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ, ତମେ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ, why don't you try, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହଉନି, ତମେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଟ୍ରାଏ କର। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ସେମିତି ହିସାବରେ ମିସେସ ବେଦି ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାକୁ କହୁଛି କି ତମେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହଉନି, ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ହେଲା। you are an Indian, ତମେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ, you are an Indian, you may be able to do it, ତମେ ହୋଇପାରେ, ମାନେ ଦେଖିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କାଶ ତମକୁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ହେଲା। ତ ଯେମିତି ମାନେ ମିସେସ ବେଥି ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଠୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତାର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ମତେ, ସେଟା ସତରେ ହଉ ୟା ମିଛରେ ହଉ ୟା କୌଣସି ମତେ, ସେ ତାର ପୁଅର ହାଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଆଶାଟା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ମାନେ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର କନେକ୍ସନ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ସେ ଫ୍ରାଙ୍କି ସହିତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡା ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। I didn't have the heart to tell the mother, I didn't have the heart, ଏଟା କିଏ କହୁଛି? ଏଟା ଲେଖକ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା କହୁଛନ୍ତି। didn't have the heart, ମୋ ପାଖରେ ହୃଦୟ ନଥିଲା, to tell the mother and daughter that the rings was nothing much, not a miraculous thing from a distant land, not a miraculous thing from a distance land। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ପାଖରେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟତା ନଥିଲା। I didn't have the heart, ମୋର ହୃଦୟ ନଥିଲା, ମୋ ହୃଦୟ ଚାହୁଁନଥିଲା। didn't have the heart ମାନେ ମୋ ହୃଦୟ ଚାହୁଁନଥିଲା, ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୋର ହୃଦୟ ନଥିଲା ହେଲା। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା to tell the mother and daughter, ମା ଝିଅଙ୍କୁ ସତ କହିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି that କି ଯୋଉ ରିଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ରିଙ୍ଗଟା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଟା କିଛି ନୁହଁ, nothing much, not a miraculous thing, miraculous ମାନେ କିଛି ଲାଇକ୍ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ, miracle, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ ହେଲା। ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଯୋଉଟା ମାନେ ପଠେଇଛି ଫ୍ରାଙ୍କି, ଯୋଉଟା ପଠେଇଛି ସେଟା ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ, କିଛି ଚମତ୍କାର କରିବନି ସେଟା। ମିରାକ୍ୟୁଲସ୍ ବୋଲେ କଣ? ହଁ ସରି, ମିରାକ୍ୟୁଲସ୍ କୋଉ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଛି? ଏହାର ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ମିରାକିଲ ହେଲା। ମିରାକ୍ୟୁଲସ୍ ବୋଲି କେମିତି ହୁଏ? MIRACLE, ଏଟା OUS ଲାଗିଛି, OUS ଲାଗିଛି ହେଲା। OUS ଏଟାକୁ ସଫିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ର ପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲାଗେ, ଏମିତି ଜିନିଷ ତାକୁ ସଫିକ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଆଗରୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରିଫିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତ ଏର ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ମିରାକିଲ ହେଲା। MIRACLE, এটা হচ্ছে তার ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଲା। এটা ତାର ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ, এটা ମାନେ ମିରାକ୍ୟୁଲସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କି ଯୋଉ ଦୂର ଦେଶରୁ ଫ୍ରାଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲା ମୁଦିଟା, ସେଟା କିଛି ନୁହଁ, ସେଠି ସେମିତି ସତ୍ୟ ଫତ୍ୟ କିଛି ଜଣାଏ ନାହିଁ।
बट हाउ कुड आई सेटर देयर ड्रीम सेटर हाउ कुड आई सेटर देयर ड्रीम এটা ସବୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ସେଟର ମାନେ ମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେଟଲ କରିଦେବି ତାଙ୍କ ଦିଆର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେମିତି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ହେଲା ତ ଆଜି ଏଇଟା ଦିଟା ଚାପ୍ଟର ଗଲା ଦିଟା ଚାପ୍ଟରରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡା ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛି এই যে 1 2 3 ଆମେ ଯୋଉ ଆଉ ୟାର ଯୋଉ ପାର୍ଟ 3 ବି ଅଛି ପାର୍ଟ 3 ବି ହବା ତ ଏବେ ପଢିବାନି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପାର୍ଟ 3 କଭର କରିବା ପାର୍ଟ 3 ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ପାର୍ଟ 3 ଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କଭର କରିବା ତ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବତେଇଲି ତମେ ସେଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ତମେ କଭର କର କି ଗ୍ରାମାର ବି ଯୋଉଟା ଆମ ନାଉନ ପ୍ରୋନାଉନ ଭାବ ଏଡଭାର୍ବ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା କଂଜଙ୍କ୍ସନ এই ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରୁ ତୁମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ସେଟା କାହିଁକି ସେଇ ଜାଗାରେ ୟୁଜ ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା ଏନିୱେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଲା ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ୟାର ଟେନ୍ସ ର ୟୁଜ ବି କହିବି କାହିଁକି ଏଇ ଟେନ୍ସ ଟା ୟୁଜ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି କହିବି ହେଲା ଆଉ ତମକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା କି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଲାଗିଲା ଖାତାରେ ଲେଖି ପକ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର କି ଏଇଟା ବୁଝି ନ ହେଲା ଏଇ ୱାର୍ଡର ମିନିଂ କାହିଁକି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାଅ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଆଗକୁ ତୁମକୁ ବତେଇବି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ସରିସାରିଛି ୟାର ଆଉ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସବୁ କଭର କରିବା ହେଲା ଆଉ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାନେ ଗ୍ରାମାର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରଟା ବି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରଟା ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ପଢିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଭିଡିଓଟା ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭିଡିଓଟା ପଠାଅ ଦେଖ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ଭଲ ଅଛି ଯଦି କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମୋ ଭିଡିଓରୁ କିଛି ବି ତମକୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ଶିଖିପାରୁଛ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ଲାଇକ୍ କର ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ